Don tɛmɛnen an kumana tamasiyɛn fila dɔrɔn de kan n'o ye Bélier ani Taureau ye. maa minnu bangela ka ta mars kalo tile 21 ka taa bila avril kalo tile 20 na ani minnu bangela ka ta avril kalo tile 21 na ka taa se mai kalo tile 21 ma o furanjɛ kɔnɔna na an kumana olu de kan. Sikina t'o la. bi an bɛna kuma Jumeaux de kan. o ye minnu bangela ka ta mai kalo tile 22 la ka taa se juin kalo tile 21 ma o furanjɛ kɔnɔ. Nka sani an ka don babu kɔnɔ an b'a fɔ ni émission in bɛ kɛ sababu ye e yɛrɛ bɛ se ka i yɛrɛ den ka tamasiyɛn dɔn. Hatɛ. N'i sera k'o dɔn n'a sɔrɔla bɛn bɛ se ka don i n'a cɛ. N'i y'a jogo dɔn. Awɔ. I bɛ se a minɛ cogo la. Siga t'o la. Bon émission in dabɔkun ye min ye. Bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn cogoya dɔn. Tiɲɛ. Ani fana a ka se ka ɲɔgɔn faamuya adamadenya kɔnɔ. Ka sababu kɛ ni bɛn tɛ yɔrɔ min na. Hɛrɛ tɛ yen dɛ. Ɲɛta tɛ yen yɛrɛ. Ɲɛta tɛ yen o tiɲɛ. Abada. Gɛrɛsɛgɛ fana tɛ yen. Tiɲɛ. Nka ni bɛn nana a bɛ na ni hɛrɛ caman de ye. Siga t'o la fiyewu. Voilà ni bɛɛ y'i ka tagabolo dɔn i b'a kɔlɔsi hɛrɛ bɛ na du kɔnɔ. O bɛ kɛ dɛrɛ. Dudenw bɛ lafiya. ŋunɲɔgɔn dɔnbaliya de bɛ na ni bagaɲɔgɔn ma ye. Tuma dɔ la oui i bɛ baga i mɔgɔɲɔgɔn ma k'a ye ko dɔ la ko a b'o kɛ walima k'a ye k'a ye ko dɔ k'e la o ma bɛn e ma k'a sɔrɔ lɔnbaliya don n'a y'a sɔrɔ i b'a dɔn i bɛna ye k'a fɔ ko a ye min kɛ ko a semako tɛ walima k'a ka kan n'a kɛ ye. O tiɲɛ. O la professeur an ko ten ko maanifin i tɛ kalan ka ban dɛ. O tiɲɛ dɛ. Sabu a fɔla ten ko maa tɛ kɔrɔ kalan ma maa tɛ ko dɔ kalan ma ko don o don tulo bɛ taa kalanso. Sikina t'o la. O kumana nin ye an donnen kalanso dɔ yɛrɛ kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. O tuma an b'a fɔ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i tulo sɛbɛkɔrɔ ɲɛgɛlɛnjɔ kɛ ɲɛ. Bawo n'i y'i tulo majɔ kosɛbɛ min fɔ n'i y'a faamuya kɛ ɲɛ kosɛbɛ kuma caman na i yɛrɛ kɛlen kɛ i yɛrɛkun jugu dɔn. Bawo yɛrɛkun dɔn yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye i bɛ se ka i maa ɲɔgɔn minɛ ko ɲuman sɔrɔ. Sikina t'o la. E y'i yɛrɛkun faamuya k'i yɛrɛkun cogoya dɔn k'i mɔgɔ ɲɔgɔn fana faamuya k'o cogoya dɔn kɛlɛ tɛna bilen o. O tiɲɛ dɛ. Nka ni e m'i maa ɲɔgɔn cogoya dɔn e m'i yɛrɛ cogoya dɔn kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ dusu bɛ se ka keleku kuma dɔ la n'i bɛ fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko jinɛ b'i nɔfɛ. Sikina t'o la. K'a sɔrɔ jinɛ tɛ o a b'i dakan de la. O tiɲɛ dɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di an ma. Nka professeur an b'a yira limanaw na k'a fɔ professeur Bazumana Watara a ka nɛgɛjuru siraw olu ye 79 16 78 12 nka aw minnu ni aw bɛ kɔkan na jamana kɔkan aw bɛ mun kɛ a bɛ fu fila ta kɛ 223 bila o ɲɛfɛ 00223 ka sɔrɔ ka 79 16 78 12 k'o tugu o la Malitel o ye 64 64 16 39 64 64 16 39 n'i bɛ kɔ kan 00 223 64 64 16 39 n'i y'o kɛ inshallahu i ni professeur Bazumana Watara a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin min fɔ aw ɲɛna o ye k'a fɔ ale furubayalen don bɛɛ lajɛlen ɲɛ a bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la bawo ni Ala ye dɔɔni nɔgɔya i ma n'i kɛla maka kɔnɔjɛlen ye i ye foroba de ye i ye bɛɛ ta ye i tɛ i yɛrɛ ta ye tun yɛrɛ. O ye tiɲɛ ye. Bon sisan. Naamu. An ko an bɛna daminɛ Gémeaux la. Gémeaux maa minnu bangela k'a daminɛ mai kalo tile 22 ka taa bila juin kalo tile 21 na o furanjɛ kɔnɔ. E muso min tulo bɛ an na sisan k'e cɛ ka taamasiyɛn ye Gémeaux ye. Hatɛ. K'e ye an ka bi baro lafaamuya kosɛbɛ. An bɛ min fɔ i ye dɔrɔn i k'a bila i kunna k'i cɛ ye mɔgɔ ye. Adamadenya ka di a ye. Hatɛ. Baro bɛ fan o fan. O de ka di Gémeaux ye. Naamu. Gémeaux t'a fɛ i ka gindo dugale la. Hatɛ. O kɔrɔ ye fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ du kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ a bɛ baarakɛyɔrɔ la walima a bɛ voyage sira fɛ i jija i k'ale kunnafoni o de ka d'ale ye parce que kunnafoni bɛ fan o fan Gémeaux bɛ taa yen fan fɛ mɔgɔ min don ko sigiyɔrɔ kelen b'u tɔɔrɔ o tɛ sokɔnɔna fɛ ka caya kɛnɛmana ka di u ye information lamini ka di u ye ayiwa sigina t'a la o bɛ baro kɛ u furu ɲɔgɔn fɛ walasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya adamadenya kɔnɔ fɛn min man di Gémeaux ye Yamusa Balo o ye maa min b'a kɔnɔ dogo maa min tɛ sɔn kuma ma maa min bɛ a ka gindo dogo a ka gɛlɛn i ni Gémeaux ka se ka ɲɔgɔn faamuya
Allahu akbar. I y'a faamuya. N y'a faamu. Ko muso k'a faamuya k'a fɔ ko a cɛ ye mɔgɔ ye ko adamadenya bɛ a la parce que a dɔnbagaw ka ca quoi ale b'a fɛ ka don bɛɛ lajɛlen de la ko jumeau don ka di adamaden na kojugu ka sababu kɛ ni ale bɛnna ale b'a ɲini a ka se ka ɲɔgɔn sidɔn de walasa a ka se ka kun ɲɔgɔn ye ka baro caman kɛ ko kalan ka di jumeau la kosɛbɛ donc i b'a kɔlɔsi kalan dun tɛ sɔrɔ fosi la ni kuma tɛ. I y'a faamuya. N y'a faamu. Donc ko kumakɛlaba de ye a cɛ ye. O ye kelen fana a k'a faamuya k'a fɔ ko jumeau tɛ kɔrɔbaya fɛ ale b'a fɛ toujours a ka segin denmisɛnninya la denmisɛnnin jogo de bɛ a la ani fana sigana t'a la ale b'a fɛ toujours a labɛnnen ɲumanni ka kɛ parce que a tɛ ɲɔgɔn fɛ quoi o ye jumeau tagalan ye. Bon ko muso k'a faamuya k'a fɔ a teriw n'o ye jumeau teriw ye a ka gɛlɛn ko muso ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma parce que n'i ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin jumeau teriw ma a ka gɛlɛn n'a ale ka se ka ɲɔgɔn faamuya a balimaw fana bɛ ten parce que ale b'olu taga sira bɔ kosɛbɛ toujours a bɛ taa balimaw fɛ yen a bɛ taa teriw fɛ yen bon o ye jumeau tagalan ye an bɛ min fɔ muso ye muso min tulo b'an na sisan k'a fɔ k'ale ka cɛ ka taamasiyɛn ye jumeau ye a ka da la k'a fɔ ko jumeau ye mɔgɔ ye fana ko n'ale ko i ka min dabila i k'o dabila n'a ko i ka min kɛ i k'o fana kɛ parce que ko cɛ ye maa dusuba de ye a kɔrɔ n'ale dimina a ka cɛnnikɛ n'o bɛ bonya kosɛbɛ i y'a faamuya a ka teli ka kuma jugu fɔ muso ma a ka teli ka kojugu ta ka muso sɛgɛrɛ kuma sira fɛ o kɔrɔ ye ko jumeau tɛ maa ye k'a fɔ ko a bɛ maa sutura n'a dimina i y'a faamuya o t'a seko ye quoi parce que n'ale dimina dɔrɔn kuma kolon fɔ de bɛ se ka diya ale ye ale de b'o ta ka a yɛrɛ furu ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a faamuna nka ko jumeau ko maa min do fana ko ni a voyage la muso ka to ka lettres ci a ma ka to ka messages ci a ma ko ka di jumeau ye kosɛbɛ parce que toujours n'ale bɛ kunnafoni sɔrɔ i ka to ka messages ci a ma surtout message d'amour o sikana t'a la ko sikana t'o la a bɛ ɲɔgɔn faamuya parce que ale ka kanu fanba caman ye kuma de ye ani baro dumanniw ye ani tulo ni yɛlɛw o de ka di jumeau ye kosɛbɛ o kɔrɔ ye amour physique ka dɔgɔ ale fan fɛ amour cérébral i bɛ cérébral dɔn o ye ka baro kɛ ka ɲɔgɔn lafaamuya ka ɲɔgɔn nisɔndiya hakili siraw fɛ effectivement hakili siraw fɛ donc k'o bɛ jumeau nisɔndiya o de y'a to ko kuma caman lettre sɛbɛn ka di a ye message ci ka di a ye bon yɔrɔ jan na ka to ka kuma ka mɔgɔw lafaamuya ka a furuɲɔgɔn lafaamuya o bɛɛ lajɛlen ka di jumeau ye a faamuna bon ko muso k'a faamuya k'a fɔ ko jumeau i bɛ taa sɔrɔ ko a dɔnbagaw ka ca muso la a dɔnbagaw ka ca cɛ la parce que ale b'a ɲini toujours ka mɔgɔw fila don ɲɔgɔn na de est-ce que i y'a faamuya donc o ye ale tagalan ye miseliya ka d'ale ye o sikana t'o la bon a man di jumeau cɛman ye ale muso ka kɛ yalalikɛla ye a t'o fɛ fiyewu parce que n'a sɔmina k'a fɔ muso ka boli bɛ caya donc a bɛ na ni gɛlɛya ye o ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ ye yalalikɛla ye nka ale tɛ fɛ muso ka kɛ yalalikɛla ye sikana t'o la o b'ale nature la kosɛbɛ donc o la ko ni muso to la k'a ka problème ɲɛfɔ a ye n'a ye conseil fɛn o fɛn di muso ma ni muso sera k'o lamɛn k'o sira taama sikana t'a la k'a bɛ nafa sɔrɔ kosɛbɛ n'a y'a bilasira ni kumakan minnu ye ni a y'olu batu a ka ca la u bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ bon ko jumeau tɛ muso keleyabatɔ kojugu fɛ muso min b'a fɔ ko karisa tɛ bɔ karisa n'i t'a fɛ vraiment i ka to ka taa yala o ka go jumeau ye dɛ i y'a faamuya i bɛ se k'a fɔ de aw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ o bɛ komi i bɛ fɛ k'ale don kaso la sa kɔni sikana t'o la a fɔ k'ale tɛ bɔ a t'o fɛ dɛ parce que ale ka signe ye signe mutable de mutable kɔrɔ de ye o ye mɔgɔ min bɛ déplacer a bɛ yɛlɛma donc déplacement ka di ale ye bon i b'a kɔlɔsi toujours ka da ye kuma dɔ la a bɛ muso wele an ka bɔ ka taa yala an ka taa nin yɔrɔ in na bon ni jumeau dun y'o ta k'i sɛgɛrɛ i jija i ka sɔn o kuma ma nka ni e banna jumeau ka déplacement ma ko tagama man di e ye ko bɔliba in man di e ye a bila e kunna k'a fɔ n'a bɔla n'a ni maa wɛrɛw kɛra ɲɔgɔn fɛ ou bien a taara sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ kɛnɛ ma o ka tagama ka di ale ye a n'o bɛ taama ɲɔgɔn fɛ o kana bali la dɛ i y'a faamuya parce que mɔgɔ diyaɲɛ fɛn n'i k'i t'o fɛ donc i b'a kɔlɔsi toujours degun bɛ na i n'a tigilamɔgɔ cɛ siga t'o la est ce que i ye faamuya n y'i faamu voilà a ka d'ale ye ale voyager ka d'ale ye ka taa boîtew la ka taa dɔnkɛyɔrɔw la ka taa i senna yala yɔrɔ caman na o ye jumeau tagalan ye bon ni muso banna o ma dun donc a bɛ kɛ sababu ye
donc gɛlɛya bɛ se ka na o ɲɔgɔn cɛ parce que n'ale bɔla ani maa minnu mana bɛn n'o ye muso wɔɔrɔ ye k'a fɔ olu bɛ sɔn taama ma donc i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ olu fɛ ka tɛmɛ a furumuso kan olu kanu bɛ don a dusukun na ka tɛmɛ kana t'o la i y'a faamuya ko muso ko yɔrɔ faamuya kosɛbɛ ko bɔliba in tɛ jumeau yɛrɛ simanko ye kɔrɔ ye k'a fɔ ko a ka bɔli dabila vraiment o ma nɔgɔ fiyewu ale ma donc ko muso ko yɔrɔ faamuya kosɛbɛ o tuma diya ye min ye n'a bɛ bɔ n'a ko an ka bɔ ɲɔgɔn fɛ cogoya nɔfɛ walima n'a bɛ bɔ ne t'i fɛ a k'a ni maa wɛrɛ ye e b'a fɔ a ɲɛna karisa a komi e bɛ bɔ ne bɛ fɛ ni an ka taa ɲɔgɔn fɛ sikana t'o la a tɛ ban o ma a tɛ ban o ma n'a ko n banu ma c'est que ko wɛrɛ b'a kɔnɔ a tɛ sikana t'o la parce que a bɛ fɔ ko ale ka signe ko signe d'infidélité b'a ka signe kɔnɔ o kɔrɔ ye maa minnu tɛ tilen quoi tilenbaliya ka ca jumeau ka vie kɔnɔna na o de y'a to k'u caman bɛ furu caman kɛ cɛmanw bɛ se ka muso ta fo 3 fo 4 ou bien u bɛ se ka den gɛrɛfɛ yɛrɛ kɛ i y'a faamuya bon musoman fana bɛ ten parce que ale tɛ koroli fɛ quoi toujours parce que ale mɛlɛkɛ bɛ fiɲɛ de la donc déplacement de ye ale ka tagala ye kosɛbɛ bon surtout maa minnu bɛ sport kɛ o ka di jumeau ye kosɛbɛ i y'a faamuya donc o bɛ jumeau la nisɔndiya bon ani yɛlɛkomɔgɔ i y'a faamuya cɛtiribɔla quoi i y'a faamuya donc ko bɛɛ ye jumeau tagala ye donc sisan n'an bɔra yen sisan an bɛna don jumeau musoman la cɛ min tulo bɛ an na sisan k'e ka muso ka taamasiyɛn ye jumeau ye min bangela mɛ kalo tile 22 ka taa o la ka taa se juin kalo tile 21 ma o furanjɛ kɔnɔ an bɛ min fɔ cɛ ye i ka da la k'a fɔ ko muso min b'i bolo a tɛ degun fɛ a tɛ tɔɔrɔ fɛ ka fɔ k'i b'ale minɛ ka bila so kɔnɔ ale tɛ bɔ ka taa yɔrɔ si a tɛ taa a terimuso fɛ yen a tɛ taa a balimaw fɛ yen a tɛ taa a jɛɲɔgɔn si fɛ yen k'o ye gɛlɛyaba de ye jumeau la jumeau t'o fɛ jumeau b'a fɛ toujours ale ni mɔgɔ ka ɲɔgɔn ye contact ka don ani mɔgɔ cɛ o kɔrɔ de b'a jira k'a fɔ ni cɛ ko a bɛ contact tigɛ ka bɔ muso ni a balimaw cɛ ou bien a jɛɲɔgɔn cɛ furu kɔni tɛna se ka mɛn si la bon parce que ale mago bɛ téléphone na a n'a somɔgɔw ka tɛ ka ɲɔgɔn wele a mago bɛ télévision so la a ka to k'o lajɛ kuma bɛɛ a mago bɛ radio la fana a ka to ka information lamɛn min bɛ ale nisɔndiya c'est ça ouais c'est ça parce que ko miiri kojugu man di jumeau ye ale tɛ fɛn fɛ quoi n'o ye an b'a fɔ ko k'a bila kelenya la effectivement o b'a bila hakili jagabɔ caman na miiri banbali solitude a tɛ solitude fɛ quoi ka dɔn ale ka sigi a damana ale tɛ ka baro kɛ a tɛ kuma maa si fɛ a sigilen don ka lien bɛ tigɛ ale la donc a bɛ komi i y'ale minɛ ka don kaso kɔnɔ donc ni jumeau y'a miiri k'a fɔ ko cɛ bɛ k'o sira ta ka ale sɛgɛrɛ jumeau musoman donc a bɛ muruti ale dun dusu ka bon n'a dimina a ka kumafɔtaw ka ca n'o ye kuma kolonfɔ ye ka ɲɛsin cɛ ma i y'a faamuya mais ko jumeau ka kan k'i kɔlɔsi fɛn kelen min na o ye a yɛrɛ dabara ye parce que a caman bɛ u da de b'u coro quoi parce que mɔgɔ min don kɔnɔ jɛlen don u labilalen don kosɛbɛ n'u ye kuma daminɛ o tɛ kuma dɔw ɲɛɲini k'a dɔn ko man kan ka nin fɔ n kan ka nin fɔ quoi o de y'a to ko mɔgɔ caman bɛ jumeau kɛ nafigiw ye i y'a faamuya donc ko o da bɛ fɛn bɛɛ la quoi kuma tɛ fin o kɔnɔ quoi donc o tɛ jumeau bɛɛ ye sa mais an bɛ min fɔ min ka lamɔ ma ɲɛ kosɛbɛ i ka sɔrɔ a tigi lamɔgɔ bɛ kɛ kumakɛlaba ye a b'a essayer ka fɔ k'a bɛ fɛnw fɔ mɔgɔw ɲɛna à la fin de compte a bɛ se ka na ni nafigiya ye a bɛ se ka mɔgɔ 2 kun kari ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye jumeau bɛ se ka maanifin 2 bɛn ka gɛlɛya bɔ ɲɔgɔn cɛ nka jumeau bɛ se ka maanifin 2 fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que fiɲɛso don parce que fiɲɛ n'ale wulila a bɛ se ka yiribolo fara a bɛ se ka papier fara donc an bɛ min fɔ ko jumeau bɛ réconciliation kɛ mais a bɛ se ka détachement fana kɛ i y'a faamuya donc ko cɛ ka faamuya k'a fɔ ko muso min b'a bolo a ka jija a ka to ka conseil di a ma kuma sira fɛ a kana bɛɛ kɛ a teri ye parce que ni jumeau bɛ du kɔnɔ i t'a sɔrɔ ani bɛɛ ka di cɛ fara musoman kan a n'o bɛɛ ka di bon jumeau musoman ani cɛw yɛrɛ de fana ka di ka tɛmɛ musow kan parce que cɛya jogo bɛ ale la parce que n'ale dimina a b'a fɔ k'a bɛ cɛnjalan fɔ a cɛ ye k'a yira cɛ la vraiment ne tɛ jɛni ye nin man di ne ye parce que ale da tɛ se ka sigi o de y'a to k'u caman bɛ yen u ni cɛw tɛ ɲɔgɔn faamuya adamadenya kɔnɔ bon cɛw b'a fɔ kuma caman ko karisa bɛ fɛ ka ne mara de parce que a ka kumakanw a n'a ka dusubaya a n'a ka pɛrɛn-pɛrɛn ani a ka sariya gɛlɛn ka ɲɛsin cɛ ma donc o bɛ na ni gɛlɛya ye dɔɔni furu kɔnɔ donc ko cɛ k'o yɔrɔ faamuya k'a fɔ ko ni muso y'a ka pɛrɛn-pɛrɛn daminɛ a k'a nɛgɛ ka don so kɔnɔ
o ka taa kuma fɔ k'a ban so kɔnɔ a kana y'i ta muso ma ko ni muso ye fɛn fɔ kɛnɛ ma ko f'ale fana ka muso jaabi n'o kɛra dɔrɔn a bɛ na ni gɛlɛyaba de ye donc n y'a faamuya donc a bɛ na ni degunba de ye o ni ɲɔgɔn cɛ donc ni min fɔ a ye dɔrɔn a k'a faamuya k'a fɔ ni kuma kɛra so kɔnɔ lafiya bɛ na o la kosɛbɛ o ye sutura ye donc o bɛ ɲɔgɔn sutura sinon k'a fɔ k'i bɛ kuma ta ka jumeau sɛgɛrɛ kɛnɛ ma o kuma kɔni tɛ ban dɛ parce que n'i ko kelen ale b'a fɔ tan i y'a faamuya donc o de y'a to ko b'a fɔ ko jumeau musoman k'a cɛman jamanen don donc i t'a sɔrɔ u ka gɛlɛya fanba furu kɔnɔ a bɛ sɔrɔ cɛ balimaw de fan fɛ cɛ ba walima cɛ fa walima cɛ dɔgɔnin ou bien cɛ kɔrɔ surtout cɛ balima musomanw i b'a kɔlɔsi o ni jumeau caman tɛ bɛn dɛ jumeau musoman ani cɛ balima musomanw caman tɛ bɛn i y'a faamuya bon o bɛ na ni gɛlɛya ye bon olu b'a fɔ ko mɔgɔ kafalen don mɔgɔ yaadalen don a da tɛ sigi a tɛ min mɛna na a b'o fɔ i ma sikana t'o la ani fana a kɔnɔ jɛlen don kojugu parce que jumeau ka kɔnɔjɛya de b'a to a bɛ coro kuma caman furu kɔnɔna na a bɛ coro fana hali baara yɔrɔ siraw kɔnɔna na donc ko cɛ k'o faamuya mais ko maa min don ko baarakɛlaw de don courage bɛ o la ka wulikajɔ ni tiri kɛ ka baara kɛ bon ko cɛ k'a faamuya fana ko muso min b'a bolo a ka d'a ye u ka to ka sigi ka baro kɛ a ka to ka déplacer ka taa a somɔgɔw fɛ ani cɛ yɛrɛ ka se ka déplacer ɲɔgɔn fɛ o ka di jumeau ye donc ani fana a ka jija ɲɛnajɛ fɛnw quoi fɛn o fɛn bɛ ɲɛnajɛ ko fɔ ka adamaden nisɔndiya a ko caman ta ka ɲɛsin muso in ma ani fana toujours hali n'a bɛ voyage sira fɛ a to ka lettre ci a ma ka message dumanw ci a ma o ka di jumeau musoman ye kojugu i y'a faamuya a ka to ka finiw san ka d'a ma fini minnu ye fini dagɛlɛnw ye donc o bɛɛ bɛ nisɔndiya lase a ma dagamanafɛnw sikana t'a la ale ni téléphone dagɛlɛnw o ka di jumeau musoman ye dɛ parce que n'i y'a ye kuma o kuma a bɛ whatsapp kan walima a bɛ facebook kan a b'a ka photo bila o sanfɛ donc toujours mɔgɔw bɛ ale lajɛ parce que ale b'a fɛ toujours ka fɛn dɔ de kɛ min bɛ se k'ale yɛrɛ koja mɔgɔ ye donc c'est une femme qui veut toujours se faire aimer par les gens i y'a faamuya donc o y'a ka nature yɛrɛ ye quoi yɛrɛyira bɛ a la quoi i y'a faamuya adamadenya sira kɔnɔ ale fɛ toujours n'ale bɔla yɔrɔ min na bɛɛ ka sɔn ale ye bɛɛ ka kulo n'ale tɔgɔ ye bɛɛ k'a fɔ karisa i ka ɲi i y'a faamuya donc o bɛ jumeau musoman na naturellement a tɛ dogo fɛ quoi i y'a faamuya o de y'a to n'a bɛ fan o fan mɔgɔw b'a lakodɔn a tɛ kɔrɔya fana fɛ dɛ i t'a sɔrɔ jumeau musoman caman bɛ yen n'i ye u n'u dɔgɔninw yira ɲɔgɔn na i t'a sɔrɔ dɔgɔnin ye kɔrɔya bɔsi a la surtout ni dɔgɔnin kɛra cɛ ye a bɛ kɔrɔya bɔsi musoman na muso min ka kan ka kɔrɔya bɔsi cɛ la o muso kɔrɔbalen o dɔgɔkɛ bɛ kɔrɔya bɔsi a la sikana t'a la o de y'a to ko jumeau musoman caman bɛ yen hali n'u dɔgɔninw tal'u fɛ yen o b'a fɔ dɔgɔninw ma i ka bongosi di i k'i dasi di voilà kana to ka taa ne fɛ yen ka to i bongosi ninnu labilalen sinon mɔgɔ bɛna fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale ka kɔrɔ ale tɛ fɛ mɔgɔ k'ale ka kɔrɔya dɔn bawo e ka kɔrɔya de bɛna ale ka kɔrɔya yira sikana t'o la ale tɛ se k'e yira mɔgɔ la k'a dɔgɔnin ye e bɛ cogo min na kɔrɔya fari bɛ e kan ale dun ka kɔrɔ ni e ye o b'a yira k'a fɔ ko ni min cogo dɔn k'a bɛna sɔn ka to k'i yira mɔgɔ la ko n kɔrɔkɛ filɛ k'a sɔrɔ a dɔgɔnin de ye sikana t'o la o de y'a to ale bɛ fɛ bɛɛ ka kɛ ale ɲɔgɔn ye quoi a kɔrɔ ye denmisɛnninya ka di ale ye ale bɛ fɛ toujours k'ale yɛrɛ rajeunir quoi k'ale kɛ denmisɛnnin ye donc fini doncogo b'o la kɛwale siraw b'o la hali kuma siraw b'o la i b'o santi a la kosɛbɛ donc i b'a jateminɛ a tɛ fɛ dɔgɔninw ka kɔrɔya minɛ ale la mɔgɔ ka to ka dɔgɔninw yira k'a fɔ karisa de ye kɔrɔ ye i y'a faamuya donc n'a ta b'a fɔ o tun ye baara ye dɛ e tɛ kɔrɔya fɛ e ko fana ko minnu kɔrɔla k'olu ka kɔrɔya kana yira a kɛla baara ye dɛ sikana t'o la bon toujours an bɛ min fɔ toujours ko ni jumeau bɛ kɔrɔya ka taa i t'a sɔrɔ ani denmisɛnninw ka di ani denmisɛnninw bɛ baro kɛ ani denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn faamuya adamadenya sira kɔnɔ mais toujours an ye fɛn dɔ de fɔ n ko jumeau musoman a tɛ koroli fɛ quoi donc cɛ k'a faamuya k'a fɔ a ka to ka a labila dɔɔni a ka se ka taama dɔɔni kɛ kuma ni kuma effectivement a ka déplacement kɛ o de y'a to ko jumeau musoman caman bɛ yen n'i ye sɛkiw ye olu cɛ ka kɛ mɔgɔ ye maa min bɛ voyager mɔgɔ min ye chauffeur ye mɔgɔ min sigira jamana kɔ kan donc mɔgɔ min ka déplacement ka ca mais toujours k'a kɛ so kɔnɔ ale ka kɛ sokɔnɔmɔgɔ ye don o don ale bɛ so kɔnɔ a tɛ bɔ o bɛ na ni gɛlɛyaba de ye walima i n'ale ka to ka taa taamaw bɛɛ la walima i kɛ kɛ taamala ye ale yɛrɛ ka se ka lafiya a kana kɛ maa kɔrɔlen ye sikana t'a la parce que curiosité de b'ale la quoi ale ka curiosité fanga ka bon kosɛbɛ ale bɛ fɛ ka fɛn caman de dɔn kɛnɛmana na ka fɛn caman dɔn adamadenya siraw kɔnɔ o dun tɛ se ka dɔn k'i to so kɔnɔ kunbatigi don f'i ka bɔ a kunba ka bon kojugu sikana t'a la nin ko in bɛ nin cogo in na nin fɛn min cogo di nin yɔrɔ in bɛ cogo di nin yɔrɔ kɔrɔya fɔlɔ o bɛ cogo di bon surtout jumeau musoman i b'a jateminɛ ni i ye kuma dɔ
kun tigɛ ale san ko fɔ n bɛna nin fɔ karisa ye o bɛ bɛna nin fɔ i ye kɔfɛ o man d'ale ye dɛ o kɔrɔ n'i ye kuma kɔni kun tigɛ ale bɛ fɛ i k'a tɔ laban parce que ale tɛ dogo fɛ quoi i ka fɛn dogo ale la fo ka se wagati jan donc o man d'ale ye surtout n'a ye enquête kɛ a cɛ kan ka taa bɔ cɛ ka ko dɔ kalama ko cɛ kɛmɛ ko dogala o mankan kɔni tɛ diya dɛ o ye mankanba de i y'a faamuya o kɔrɔ ye ko n'i ma ɲɛ k'i y'a dɔn k'i k'a to i kɔnɔ siɲɛ kelen i kɔni ka n'a kun kɔrɔ an ye sikana t'a la n'o tɛ n'i y'a kun kɔrɔ ɲuman fara juguman kan i b'a tɔ fɔ sa o voilà parce que ce sont les gens très intelligents o hakili ka di kojugu ani fana i b'a jateminɛ o ka sɛgɛsɛgɛli ka bon o ka ko ɲɛɲini ka bon kojugu ko tɛ kɛ ka balo la o ni ko bɛna o ma o b'a caman pressentiment dɔn ka sɔrɔ a wagatiw ma se i y'a faamuya donc o b'o la naturellement o ye jumeau tagalan ye donc an b'a fɔ ko cɛ k'a faamuya k'a fɔ ko a ye muso furu n'o ye jumeau ye muso min ka baro ka ɲi kosɛbɛ baro ka d'a ye a b'a fɛ toujours a ka walawala ale ye i y'a faamuya parce que hali ni cɛ ɲɛ kumunen don sisan ni jumeau musoman ye cɛ ɲɛ kumunen ye a b'a ɲininka karisa mun de b'i la fɛn min y'a ɲɛ kumu f'ale k'o dɔn i y'a faamuya a t'a fɛ cɛ ka fosi dogo ale la ale ka bɔ cɛ ka fɛn bɛɛ kalama maa minnu ka teli ka cɛ ka bololafɛn ta n'o ye téléphone ta ka kɔnɔna f'u ye ka lajɛ min b'a kɔnɔ o ye jumeau musoman ye a dun fɔra ko le téléphone est personnel jumeau musoman b'o kɛ dɛ sigana t'o la parce que a b'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn min b'a kɔnɔ de i y'a faamuya ka cɛ ka duloki poche f'u ye a caman b'o kɛ dɛ i y'a faamuya ou bien ka cɛ n'a y'a sɔrɔ lettre dogolen dɔ tɛ yen sigana t'a la ou bien ka cɛ ka fini ta ka sunsun n'a bɔra dugu kɔnɔ ka lajɛ n'a sɔrɔ ni kasa dɔ b'a la o ye jumeau musoman tagalan ye bon n'an bɔra yen sisan an bɛna n tori ka gɛrɛ taamasiyɛn naaninan na ni an b'a fɔ o ma ko cancer maa minnu bangela ka ta juin kalo tile 22 la ka taa se juillet kalo tile 22 ma o furanjɛ kɔnɔ bon cancer muso min tulo bɛ an na sisan k'ale ye furu cɛ ka taamasiyɛn ye cancer ye an bɛ min fɔ a ye a k'a dɔn k'a fɔ ko cancer tɛ mankan fɛ ale tɛ pɛrɛn-pɛrɛnni fɛ o kɔrɔ ye ale b'a fɛ ale muso ka kɛ mɔgɔ ye maa min majigilen don maa min sabalilen don maa min ka mankan man ca i y'a faamuya parce que cancer bɛ toujours calme de fɛ quoi fɛn fɛn madalen don o de ka di cancer ye ka to ka pɛrɛn-pɛrɛn ale kɔnɔ ka to ka kuma kolon fɔ ale ɲɛna o man di cancer cɛman ye dɛ parce que a bɛ fɔ ale ma ko fasotigi den donc cancer ye a danna masakɛ ye fɔlɔ du kɔnɔna na parce que i bɛ taa sɔrɔ ni cɛ don cɛkɔrɔba jogo de bɛ kɛ a la hali ni denmisɛn don i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba jogo de bɛ kɛ a la cɛkɔrɔba hakili de bɛ ale fana fɛ basigi de ka d'ale ye sikana t'a la ale ni maaw ka sigi a ka baro kɛ nka aw kɔnɔna ka dogo dɔɔnin parce que cancer t'a fɛ ale kɔnɔna ka dayɛlɛ o kɔrɔ n'ale ye gindo fɔ i ɲɛna sisan kana to i k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna kɛnɛma dɛ n'ale bɔla kalama ka fɔ i bɛ ka ale ka kumaw langale mɔgɔ ye kɛnɛma a ka gɛlɛn a ka se ka danaya ta ka da i kan donc n'ale ye min fɔ i ɲɛna o kɛ kɛ gundo ye i n'ale cɛ a banna sigana t'o la o bɛ komi n'i y'i ta fɔ ale ɲɛna a t'a ɲɛfɔ maa wɛrɛ ɲɛ fiyewu a b'a mara ya parce que o ka d'ale ye kosɛbɛ parce que mɔgɔ min ka kuma ka ca mɔgɔ min bɛ gindo bɔrɔtɔ a ka gɛlɛn e ka kɛ cancer terikɛ ye i y'a faamuya o ni anw journaliste tɛ ɲɛ dɛ sigana t'o la parce que ale b'a fɛ toujours ale ka kow ka dogo di maa min bɛ se ka wuli ka bɔ so kɔnɔ ka taa dugu ci ka na sigi ka kɛ komi foyi ma kɛ o ye cancer dɔ ye dɛ i y'a faamuya dugunanko ka d'a ye kojugu bon a ka ɲɛnamaya kɔnɔ fana i b'a kɔlɔsi ko a b'a fɛ ale muso ka kɛ mɔgɔ ye fana muso min bɛ kɛ so kɔnɔ muso min ka boli man ca i y'a faamuya parce que n'i ka boli cayara kojugu dɔrɔn i ni cancer tɛ bɛn parce que ale bɛ keleya a tɛ da muso la parce que toujours ale b'a bila ale dusukun na est ce que muso in ani cɛ wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ surtout ni muso ni cɛw ka di o ye gɛlɛyaba de ye cancer ma parce que cancer ye muso sin de ye donc ni cɛ bangela muso sin na jagoya muso jogo de bɛ k'a la est ce que i y'a faamuya donc ani cɛw tɛ bɛn donc ni ale y'a ye k'a fɔ cɛw bɛ gɛrɛla ale muso la ka caya toujours a bɛ sigana ta ka muso sɛgɛrɛ a bɛ sigana ta ka cɛw tɔw sɛgɛrɛ donc a b'a fɔ est ce que karisa tɛ ne muso nɔfɛ ale bɛ ko dɔ miiri k'a sɔrɔ a n'o cɛ ka jan ko jigijɛra ne baji parce que maa min don ko c'est un homme très très sensible o kɔrɔ ye très très intuitif intuition bɛ a la kosɛbɛ o kɔrɔ ye ko tigɛ ka bala la quoi ko ni ko bɛ na ale ma ale b'a pressentiment dɔn k'a sɔrɔ a wagatiw ma se a sɔmi ka teli sigana t'a la ko dɔnnikɛlaw bɛ bange olu ka taamasiyɛn so kɔnɔ i y'a faamuya donc ale b'a ɲini de ka muso ɲɛɲini k'a dɔn mɔgɔ min don fɔlɔ i y'a faamuya
o ye kelen ye ko muso k'a faamuya k'a fɔ ko cancer fɛn min fɛ o ye muso ka ale bamuso minɛ k'a ɲɛ a k'ale fa minɛ ka ɲɛ a k'ale somɔgɔw minɛ ka ɲɛ parce que n'i bilala cancer somɔgɔw la dɔrɔn o y'i ka furu bannen pewu a tɛ kulonkɛ somɔgɔ ko la a ye muso hakilima yɛrɛ i ka kan k'i cɛ masaw minɛ ka ɲɛ bawo a fɔra ko n'i bɔra i ka so ka ban i taara yɔrɔ min na i bɛ o yɔrɔ tabiya de sira taama sikana t'o la o de y'a to cancer caman bɛ muso caman furu kɛ parce que n'u y'a ye u ka muso fɔlɔ ni bamuso ma bɛn ani faw ma bɛn o b'a ɲini ka muso wɛrɛ furu ka fara dɔ in kan walasa u ka se k'u ba n'u fa ladon parce que olu b'u ɲini o tɛ kulonkɛ bangebaa ko la bangebaa ko tɛ kulonkɛ fɛn ye sikana t'o la olu ka donc olu ka furu yɛrɛ base b'o kan ni muso ma bangebaaw labato n'olu o masaw ye donc parce que ale b'a fɔ ale tɛ se masa ma i kana se ale masaw fana ma est ce que i y'a faamuya bon o ye kelen fana ko ni cancer ko muso ma i da yan kana nin kɛ n'i ye nin kɛ nin kungo b'i sɔrɔ e ka tila k'o kɛ o bɛ gɛlɛyaba de kɔ parce que ale tɛ sɔsɔli fɛ quoi n'i y'ale sɔsɔ dɔrɔn i ka ko bɛ se ka goya ale ye complètement ko muso k'o faamuya k'a fɔ cancer kɔni ale bɛ fɛ muso ka sɔn ale ka tagabolo de ma parce que dutigi de don ɲɛmaa de don i y'a faamuya i di ko i bɛ ɲɛmaa sɔsɔ est ce que i n'a bɛ bɛn yan n'i ye fangatigi sɔsɔ fanga bɛ jira i la dɛ ayi sɛgɛnna t'o la fanga bɛ boli i kan bon cancer cɛman ale ka teli k'i datigɛ muso la ka muso ye k'a to yen parce que muso jogo de b'a la o datigɛndala kɔni t'a ɲɛna foyi o ka n'o an balakaw bolo dɛ parce que waliba in man d'ale ye quoi i y'a faamuya a t'i bugɔ toujours ka wuli a t'i nɛni nka a b'a datigɛ la a bɛ sin k'i ye k'i to yen ka datigɛ la walima ka dilan tigɛ la o t'a ɲɛna foyi ye est-ce que i y'a faamuya o bɛ cancer cɛman na kosɛbɛ i y'a faamuya bon cancer cɛman man teli ka bolo kɔrɔ ta k'a fɔ k'a bɛ muso bugɔ est ce que i y'a faamuya n m'a fɔ cancer t'a kɛ dɛ mais a ma nɔgɔ quoi muso bugɔ yɛrɛ nafaba t'a la i y'a faamuya parce que maa min don a bɛ hinɛ a bɛ makari quoi a tɛ se ka adamaden degun na k'a fɔ k'a se bɛ a ye n'a ma wuli k'i dɛmɛ mais ale ka défaut ye min ye o ye bisigi ye a bɛ adamaden bisigi dɛ o kɔrɔ ye cancer mana bisigi ta k'i sɛgɛrɛ n'i ma kɔn ka i yɛrɛ walawala k'a ɲɛfɔ a ye directement a bɛ ko in ta a dusukun na a b'a fɔ ko tiɲɛ de don i y'a faamuya o bɛ cancer la naturellement o ye kelen fana ko cancer ye cɛman i b'a kɔlɔsi ale b'a fɛ toujours muso ka kɛ muso ye ni a saniyalen don parce que saniya ka di ale kosɛbɛ i y'a faamuya ani kokɔrɔ tɛmɛnenw muso ka to k'olu sariya labato i y'a faamuya donc an ka maakɔrɔbaw ka kokɔrɔ tɛmɛnenw o ye cancer tagalan ye laadala ko voilà a bɛ se k'a fɔ an ka du sariya de nin ye bon muso ka taa o sira fɛ bon ni muso ma sɔn ka olu de sira taama fana o bɛ na ni gɛlɛya ye furu kɔnɔna na a bɛ na ni mankan ye bon ani fana ko ni ale ye fɛn di muso ma n'o ye wari ye sisan bi nansɔngɔ ye muso ka jija nansɔngɔ in ka se ka minɛ ka ɲɛ muso kana wariw cɛncɛn a t'o fɛ quoi parce que ale bɛ fɛn mara de fɛ kosɛbɛ o de y'a to k'ale bolola fɛn bɛ mɛn si la n'a ye fɛn sɔrɔ a b'a mara finiw bɛ ten samaraw bɛ ten fɛnkɔrɔ mara ka di cancer ye kojugu est ce que i y'a faamuya o ye cancer cɛman ye bon n'an k'an bɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan an b'a fɔ ko wagati bɛna an t'an tigɛ ma heure kelen bɛ ban i y'a faamuya donc an bɛ yɛlɛma ka don cancer musoman na sisan cɛ min tulo bɛ an na k'e ka muso ye cancer ye ni muso bangela k'a daminɛ juin kalo tile 22 ka taa se juillet kalo tile 22 ma o furanjɛ kɔnɔ Yamusa Balo namun karamɔgɔ an bɛ min fɔ cɛ ye a ka da la k'a fɔ k'a muso ye maa ye k'a ka kuma man ca i y'a faamu sɔsɔliba man di muso ye nka ko cancer musoman an bɛ se k'a fɔ hali a cɛman ka saliya ka bon dɛ lafiya ka di cancer ye sunɔgɔ ka di a ye a tɛ gɛlɛman fɛ i t'a sɔrɔ cancer musoman kuma caman a yɛrɛ bɛ cɛ yɛrɛ bila baara la est-ce qu'il y a famille surtout cɛ ka moto ta sisan misali la k'a bɛ taa dugu kɔnɔ n'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka fɛn dɔ san dugu kɔnɔ a b'a ka wari di cɛ ma a bɛ cɛ ci voilà ko voilà ni natɔ i bɛ n sama nin na i bɛ n sen sumaya voilà c'est ça kuma dɔ la a bɛ se k'i to dilan kan n'a sɔrɔ ni cɛ bɛ jitaga kɛrɛfɛ ko cɛ ka ji suru ka d'ale ma i y'a faamuya donc i ka suru jidaga la cɛ bɛ ka ciden ye o de y'a to ko cancer musoman tiɲɛ yɛrɛ la k'a den tɛ kɛ salibagatɔ ye dɛ tuma bɛɛ ale b'a den bila baara la ka sigi ka den lajɛ i y'a faamuya a ye professeur o kelenni selibatɔ den kɛtɔ selibatɔ o ka dɔgɔ dɛ o man ca dɛ a ka ca la mɔgɔ kisɛ o de denkɛ kan ka bɛ sɔn ka seliya ale bɛ sin k'a fɔ ko he a to yen ne yɛrɛ bɛ n ta kɛ sigana t'o la o ye tiɲɛ ye dɛ nka selibatɔ o b'a fɔ tɛmɛ i k'a kɛ sisan
ale be den karaba ka bila bara la o la to ko cancer musoma a caman be o denw ti kɛ u fɛ quoi a b'a fɔ mama yɛrɛ ka baara ka ca kojugu mama yɛrɛ be mɔgɔ bila baara la yɛrɛ tɛ foyi kɛ mama jodo mama bɛ lafiya fiyewu sigana t'a la parce que sunɔgɔ ni lafiya ka di mama ye kojugu mama tɛ gɛlɛman fɛ i y'a faamuya mama yɛrɛ kuma dɔ a bɛ papa bila baara la mama bɛ papa bila baara la den k'a fɔ ko mama t'e bila la denw ɲɛ b'a la donc denw fana b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye kabako ye dɛ bon sigana t'a la o de y'a to ko cancer musoman ani cɛ tɛ bɛn yɔrɔ la bon ko cancer musoman ye maa ye ko tellement que a saliya ka bon kuma dɔ la cɛ bɛ se ka bɔ baarakɛyɔrɔ la sisan a bɛna fɔ a ka muso ɲɛna ko ji bɔ i ka taa bila ɲɛgɛn na sani ji ka taa bɔ ka taa bila ɲɛgɛn na m'a f'i ɲɛna o ye saliya dan ye n'a sɔrɔla ni muso yɛrɛ bɛ baara dɔ la n'o ye cancer musoman ye a b'a fɔ k'a b'o baara de ban fɔlɔ ka sɔrɔ ka cɛ ka ci kɛ bon o de ye fiɲɛjuguba de ye o de y'a to ko cancer musoman tuma caman cɛ bɛ a dɔgɔya k'i kun salen don i ka ko ka suma kojugu i y'a faamuya i tɛ sɔn baara ma ayiwa i b'a kɔlɔsi n'i y'i bila min na fana i t'o kɛ yɔrɔnin kelen est-ce qu'il y a faamuya k'a sɔrɔ a nɔ tɛ a b'a dakan de la a b'a dakan de la donc ko cɛ ko yɔrɔ faamuya dɛ est-ce qu'il y a faamuya bon o ye kelen ye fana bon i b'a jateminɛ ko cɛ ka faamuya k'a fɔ hali dumuni yɛrɛ fana tuma dɔ la cɛ bɛ bɔ baarayɔrɔ la sani cancer musoman ka dumuni ta ka na sigi cɛ kɔrɔ a bɛ wagati jan kɛ munumunu salon ni fɛn caman na quoi a bɛ ka kuma ɲinɛ min ye voilà kɔngɔ bɛ gan cɛ la est-ce qu'il y a faamuya fo u bɛ to ka kɛlɛ kuma caman o ma i t'a fɛ n ka dumuni kɛ bi yan est-ce qu'il y a faamuya donc o bɛɛ ye saliya ni fɛnw ye donc o bɛ na ni gɛlɛya ye o ni ɲɔgɔn cɛ donc ko cancer musoman toujours an b'a fɔ an bangebaaw ka hakɛ to hali ni furubato kɛla sisan i b'a kɔlɔsi cancer musoman san'a ka wuli k'a fɔ k'a bɛ ji bɔ ka taa bila ɲɛgɛn na cɛ ye ma f'i ɲɛna o ye baara ye dɛ tuma dɔ la cɛ b'a kunun ka dɛsɛ tuma dɔ la cɛ yɛrɛ bɛ wuli ka taa bawo sunɔgɔbatɔ fana kunun ka di ni kalabanci saliya fana barika ka bon kojugu cɛ yɛrɛ bɛ wuli tuma dɔ la ka taa ka ji bɔ ka taa a yɛrɛ ko ka to sunɔgɔ la est-ce qu'il y a faamuya donc o bɛɛ ye degun ye ko cɛ k'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ donc gɛlɛya bɛ se ka don o ni ɲɔgɔn cɛ o sira kan saliya de bɛ na ni problème ye i y'a faamuya mais cancer musoman toujours ko maa min don a bɛ se fɛn mara la a kɔni a bɛ se gindo mara fana na nka n'a yɛrɛ fana dimina a ka teli k'i datigɛ cɛ fana na parce que dankɛdala ka d'ale i y'a faamuya a bɛ se ka cɛ ye k'a to yen a tɛ foyi fɔ cɛ ɲɛna i y'a faamuya bon ka girin ka da cɛ kan k'a fɔ papa nana ou bien n bɛ girin k'a kunbɛn m'a fɔ n k'a t'a kɛ dɛ mais a ka suma cancer musoman na kosɛbɛ o kɔrɔ ye négligence fanga ka bon kojugu ale kan hali furuso kɔnɔna na la hawla wala quwwata illa billah i y'a faamuya bon surtout furubato sira de fɛ toujours ale b'a ɲini ko ni cɛ ma fɛn fɔ ni cɛ ma gɛrɛ ne na n tɛ foyi f'a ye hali n'a nege b'ale fa ayi a tɛ kuma o dun ye fiɲɛ dɔ ye o de b'a to ko cancer musoman caman bɛ yen o bɛ gɛlɛya sɔrɔ furu kɔnɔ nin yɔrɔ de la quoi a faamuna voilà bon puis encore maa min don ko bɛ keleya dɛ o ka keleya barika ka bon kojugu non o kɔni b'o la naturellement professeur an bɛ hakili jigin kɛ k'a fɔ ko cancer de ye maaw ye minnu bangela ka taa juin kalo tile 22 la ka taa bila juillet kalo tile 22 la olu furancɛ kɔnɔ voilà effectivement mais k'u sɔn ka janko la k'u tɛgɛ ka balo la ni ko bɛn'u ma o b'a caman pressentiment dɔn k'a sɔrɔ a wagatiw ma se i y'a faamuya kɔrɔ ye ni cɛ commencera ka ko dɔ ta k'u sɛgɛrɛ n'o bɛ signe d'infidélité ko fɔ n'o bɛ tilenbaliya ko fɔ sigana t'a la cancer musoman bɛ bɔ a kalama a bɛ bɔ a kalama dɛ bon o ka bisigi ka bon fana o bɛ se ka cɛ bisigi ka bila yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ a tɛ yen o kɔrɔ ye i kana na fɔ cancer musoman na ko n ye cɛ ye yan fɛ yen ani karisa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani karisa bɛ taa baro kɛ tuma bɛɛ yan fɛ yen ka sani ale k'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ sin ka da la yɔrɔ bɛɛ e b'a fɔ dɔrɔn da bɛ wuli a tɔ bɛ to sunkalanko ye sigana t'o la a t'i kala donc a bɛ se ka da la yɔrɔ bɛɛ donc o ye fiɲɛ dɔ ye fana ko cancer musoman k'a dɔn k'a fɔ a ka enquête kɛ fɔlɔ a kana da ko bɛɛ la ten sinon dɔw bɛ se k'a bila fili kɔnɔ k'a bila kumaba la k'a bila dusukasi la k'a sɔrɔ o tɛ ni jugulama sɔmini la o la kuma caman na a b'i bila fujɛni na dɛ o tiɲɛ ye bon a bɛna fɛn dɔ fɔ min ni tiɲɛ bɔ mɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sɔmina e la ka ban e dusu bɛ sin ka bɔ e bi yɔrɔ bɛɛ kɛ furugu ni sen nɔ ye ani kuma caman o ye kojugu ye non o ye gɛlɛya ye bon an bɛ min fɔ cancer la o ye nin yɔrɔ ye bon sisan ayiwa professeur n b'i maaw hakili lajigin k'a fɔ an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ kumaso kɔnɔna na professeur Bazumana Watara don ka bɔ Kucala premier quartier la ale yɛrɛ ye dolo dɔnbaa ye an bɛ dolo yɛrɛ o kunnafoni de la ale ye maa min ni sogo dɔnbaa don tɛgɛ n'u tamasiyɛn dɔnbaa don banaw n'u fura o dɔnbaa jɔnjɔn don o professeur Bazumana Watara n bɛ waati min na i n'a fɔ sisan
ambe wezen duguya ale yɛrɛ a ka nɛgɛ siraw aw minnu ni aw bɛ jamana kɔkanna abi fu fila ta ni ka 223 tugu la n'o ye 223 ye ka sɔrɔ ka a ka orange i bi 79 tugu la ka tila ka 16 tugu a la ni ka 78 tugu la ka 12 kɛ ka a dafa n'o de 00223 79 16 78 12 walima a ka Malitel i bi 00223 ni ka 64 64 16 39 o tugu a la n'o ye 64 64 16 39 ye k'o tugu a la nka n'i bi Mali kɔnɔna ya a tɛ se i ka indicatif in bila ɲɛfɛ i dan ye dɔrɔn orange la 79 16 78 12 walima 64 64 16 39 n'o kɛra i ni professeur Bazumana Ouattara a bi ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ fɛlɛtigi fifali dɔɔni an k'o fara ko in kan.